गौरांग हे गौरांग हे गौरांग हे प्रभु श्री गुरु गौरांग दिन दया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे भक्त प्रिय बांधव नटवरं चूड़ा किरीटी जोड़ं हे श्यामा श्रुति कुंडलं सुरुचिरं भ्रुभंग भंगी क्षणा हे वेणुधर त्रिभंगी ललिते रूपं जगत मोहनं गोवस्था प्रतिपाल कुंज सदने त्राहि त्वमेव प्रभु हे करुतिर चारु कारुण्य सिंधु नित्यानंदन वरुण रुचि दिन लोकैक बंधु श्रीराध उत्तमलय जतनं दुष्ट पाषाण्ड सन्धु शिवासादि नमित करुणा हे प्रभु भक्ति शक्ति नमामि हे नमस्ते चैतन्य प्रभु नम कीर्तन मंडली नमस्ते भक्त वृंदय ताल खोल नमस्ते
କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ମାତା हे प्रभु च पिता तुम्हें मो बंधु च सखा तुम्हें मो हम बोलो पहले तुम्हें मो विद्या द्रविण तुम्हें मो सर्वं मम देव देव हे नूतनम्बु धर चारु मूर्ति हे कुंती पंच तनया बहंती हे विप्रदाम मुक्तिदाता निराश्रय मा जगदीश्वर हेले तो बढ़ान नीलाम्बुजस्य मलक मलांग सीता समार पितवाम भाग पाणौ महासा यकचारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं दर्शन करिबि जाई हरिओम 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 पवित्र हरिदरबार नाम संकीर्तन आयोजन भाईना राधा गोविंद पाखरे नाम संकीर्तन आयोजन करा चतुर्थ वार्षिक विश्व शांति महायज्ञ उपलक्ष ये नाम संकीर्तन आयोजन विराजमान करिसेंती सभारे चैतन्य महाप्रभु जते बेले नदिया दंडरे मो प्रभु गोराचंद नाम कीर्तन गायन करी करी चली नदिया दंडरे आज्ञा दुई जन मायर कथोपकथन चली जड़े सखी अन्य जनक नायिकार पणदकानी भिड़ी कर धरला पहला सखिलो राधा गोविंद पाखे चली विश्व शांति महायज्ञ पहला देखिलु देखिलु किए से जड़े नाची नाची आसुच जहाँ सुंदर भाव मोर गुरुदेव प्रमाण कले कहले नाची नाची आसलो सखी ये नदिया दांडरे ये सची कुमार आहा दांडरे सची कुमार नाचे नाचे आसलो सखी कैला सखा नित्यानंद अद्वैत चांद गदाधर नाचे नाचे आसलो सखी नदिया दांडरे सते घुमर नाचे नाचे आसलो सखी इका जनक कहला हे मित कहला देखिलु देखिलु मो प्रभु सहित एमाने जो नाची नाची आसुछंदी एमानक मध्यरु किए कोन करूछि टिके मते आग चिन्हा कहला नित्यानंद बजाए खोल अद्वैत भाव विहोर नित्यानंद बजाए खोल आज्ञा अद्वैत सतार धाड़ी धर मार आउ ये पाली करू अच्छी से गदाधर
ଅଛି ଗୋମର ନାଚେ ନାଚେ ଆସିଲ ସଖୀ ନାୟିକା ଜଣକ କହିଲା ହେ ସଖୀ କହିଲା ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ନାଚିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ନାମ କଣ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ନାମ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଗାୟନ କଲେ କହିଲା ରାଧା ରାଧା ଗାଉ ଅଛି ତୁଣ୍ଡରେ ଚାହାଲ ମିତ ହରି ତିଲକ ନାଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଚାହାଲ ମିତ ହରି ତିଲକ ନାଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଚାହାଲ ମିତ ହରି ତିଲକ ନାଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଚାହାଲ ମିତ କହିଲେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଗଦାଧର ଦୈତ ଠାକୁର ଏହିଭଳି ଚାରି ସଖା ଯାକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଭାବ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି କହିଲା ରଙ୍ଗେ ନାଚରେ ନାଟୁଆ ନାଚେ ରେ ନାଟୁଆ ନିଜେ ନାଚି ନଚାଉଛି ଏ ଜଗତ ସାରା ଆଜ୍ଞା ଅଭିରାମ ଡାକି ଡାକି ହେଲା ଦେଖିଆ କହିଲେ ବସୁଦେବ ସୁତଂ ଦେବଂ କଂସ ଚାଣୁର ମର୍ଦନଂ ଦେବକୀ ପରମାନନ୍ଦଂ କୃଷ୍ଣଂ ବନ୍ଦେ ଜଗତ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ବସୁଦେବଙ୍କର ସୁତ ଅଟନ୍ତି କଂସ ଚାଣୁରକୁ ଯେ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେବକୀ ମାଙ୍କର ଯେ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଏ ଅଧୀନର ଆନନ୍ଦ କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଜନ ବୃନ୍ଦ ସମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭାଇମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଭାଇନା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଆଜି ସେଇ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଢାଳି ଗୋଟିଏ ପଦ ଡାକିବା ପାଇଁ ଗଲା କହିଲା ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ କି ଆଉ ରାଧା কালিয়া কোমর মুখ কালিয়া কোমর মুখ আউ কালিয়া কোমর মুখ দিশে দাউ দাউ রাধা গোবিন্দ হে ভাগে মিলিব কি আউ হে রাধা গোবিন্দ হে ভাগে মিলিব কি আউ ভক্ত কই রখিলা হে প্রভু রাধা গোবিন্দ भाग्यर थिले आज्ञा तुमर दर्शन मिले जा हुआ जे आज्ञा भाग्यर कथा पवित्र दिन आज्ञा माघ सप्तमी कालंदी सारा मोर आसिचंदी छोट पिला मानक धरी गोविंदपुर सुमारू
କାହ୍ନୁ ଭାଇ ମୋର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 30-40 କିଲୋମିଟର ଧଉଳି ଇତିପୁରରୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ 20-25 କିଲୋମିଟର ଆସି କସରଦା ପଥ ଭାଇ ମାନେ ମୋର ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଇଏ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିବ ଆଉ ଆମେ ଆଉ କାଲିକି ଆମେ ଏଠି ଭକ୍ତ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କେତେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ଦିନେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଡାକକୁ ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମର୍ତ୍ତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ ଭକ୍ତ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯୋଉ ଲୀଳା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳାକୁ କିଏ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। କହିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ସ୍ୱର୍ଗେ ଇନ୍ଦ୍ର କରିଲ ତାଙ୍କୁ ପିତା ହିରଣ୍ୟ ବକ୍ଷ ବିଦାରିଲ ଯୁବା ସିଂହ ରୂପ କରି ଧାରଣ ଛନ୍ଦାଚର ତୁମ ଭକ୍ତ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆପଣ ହିରଣ୍ୟସୁରକୁ ବିନାଶ କରି ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲ। ହିରଣ୍ୟସୁର ଶିବ ଭକ୍ତ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ହିରଣ୍ୟସୁର ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ମନା କଲା, କହିଲା ତୁ ହରିଙ୍କି ନ ଭଜି ଶିବଙ୍କୁ ଭଜ। ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଓଡିଆ ଭାଗବତ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ କଲେ। କହିଲା ଯଦି ବଞ୍ଚିବୁ ଦିନ କେତେ ହରି ନ ଭଜ କଦାଚିତେ ଯଦି ତୁ ହରିଙ୍କି ଭଜବୁ ଅଳପ ଦିନେ ନାଶ ଯିବୁ। ହିରଣ୍ୟସୁର ଆଜ୍ଞା ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ବୁଡାଇଲା, ଅଗ୍ନିରେ ଆଜ୍ଞା ପଡିଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ହସ୍ତି ଚଢାଇଲା। ତଥାପି କଣ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଲା? ହିରଣ୍ୟସୁର ପଚାରିଲା, କହିଲା ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୋ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି କହ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଜ୍ଞା କହିଲା, କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତରୁ ତୃଣ ସକଳ ନାରାୟଣ ଆଉ ମନର ମୂଳେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ସକଳ ବିଧାନ। କହିଲା କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତରୁ ତୃଣ ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ, ମନର ମୂଳେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ସକଳ ବିଧାନ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା ମୋ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟସୁର କହିଲା ହେ ପୁତ୍ର, କହିଲା ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଇଏ ଖମ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି। ଖମ୍ବ ବୋଲନ୍ତି ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଖୁଣ୍ଟ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା ହଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଖମ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ପ୍ରମାଣ କଲେ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। କହିଲେ ଘନ ଘନ ଘଟା ଘୋର ସଂସହି ରନେଶ୍ୱର
କହିଲା ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆପଣ ହିରଣ୍ୟାସୁରକୁ ବିନାଶ କରି ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ କହିଲା ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳୁ ତୁନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ଇଏ ପଣ୍ଡିତ ଗଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ତାପରେ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ କହିଲା ତ୍ରେତୟାରେ ନାମ ଶ୍ରୀରାମ ପିତୃ ସତ୍ୟ ବନେ ଗো ମୋହନ ଆଉ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି ନେଲା ଲୋକ ସାଇ हमारी विभीषण कलो राजन भक्त कहला प्रभु त्रेतया जुगरे रावण सह सुर मानक विनाश करी विभीषण को प्रभु आपण राजा कराइथिले द्वापर जुगरे प्रभु करिछ गण कहला द्वापर रे वृंदावन नीति बसी बाहु आहा द्वापर रे आउ गोपी की ठकिला मथुरा को जाऊ जाऊ द्वापर जुगरे प्रभु आपण कंसर बंदी घर रे जन्म हेले पिता वसुदेव नहीं आपण को नंद मंदिर रे गोपपुर रे छाड़ी आसिले वसुदेव जे गुप्त नेले नंद मंदिर छाड़िले आनंद प्रभु गोपी गोपाल मान संगे गोपपुर रही प्रभु आपण लीला कले केते दिन लीला 11 वर्ष 6 मास लीला करिले पितवास भक्त कहला हे प्रभु राधा गोविंद गोपपुर रही गोपी मान संगे जो लीला आपण करिसंती से लीला को मध्य कल्पना करि परिबे नहीं कीर्तन नौडी समस्त करिसंती गोपी गोपाल भक्त कहला प्रभु ये कली युग रे आपण करिसंती कोन करितो कहला कली युगे लीला चल रे बसी अछ बड़ देउळे कली युगे लीला चल रे बसी अछ बड़ देउळे कली युगे लीला चल रे बसी अछ बड़ देउळे कली युगे लीला चल रे बसी अछ बड़ देउळे कहे अभिराम हे चका नयन मरण काल रे देव दर्शन तुम चरण धूली रे केउ कारण क्षुद्र कलाकार गायक मन आनंद उत्साह आनिबा पई बड़ भाई मोर वस्त्र सहित पुष्पमाल्य सहित भारत मुद्रा पुरस्कृत करथिले आउ जने सान भाई मोर कोन आपण ना सुधांशु भाई क्षुद्र कलाकार गायक मन आनंद उत्सव आनिबा पई सुधांशु शेखर सान भाई मोर भारत मुद्रा पुरस्कृत करिछन चिरचिन्मय सुंदर प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ ये समय विराजमान करी सुधांशु शेखर चलापथर कुसुम वृष्टि करने सहित सर्वारिष्ट खंडन करी मनस्कामना पूर्ण करने संगे संगे गृहर परिवार मंगल विधान करने सहित उपस्थित थिबा मोर समस्त ज्ञानी गुणी पंडित मानंगर मंगल कामना करी
नाम संकीर्तन श्रवण करुवा मोर मातृस्थानीय भगिनीस्थानीय मातृकल्प भगिनी कल्प आद्या पूज्या शक्ति सीमा थी माँ भौणी चला पथ कुसुमित करी ये ग्रामर विश्वर कल्याण करने संगे संगे ये अनुष्ठान को दीर्घजीवी करंतु सर्वे बोल आनंद कवा कहला सतरे कालिया तोर डोरी लागी आहा सतरे कालिया मते तोर डोरी लागी सतरे कालिया मते तोर डोरी सतरे कालिया मते आहा पवित्र तो श्री पवित्र तो श्री पाद मोर पड़ब तोर डोरी लागिब पहिला धरी दौड़ी रथ दौड़ी आनंदर देवी भिड़ी रथ दौड़ी आनंदर देवी भिड़ी धरी तो रथ दौड़ी आनंदर धरी तो रथ दौड़ी आनंदर देवी भिड़ी घट मदर ताଳରେ रथ चका गड़िब जय जय जगन्नाथ जगत ठाकुर सतदल पद्म पादे प्रणाम मोहर धन्य महिमा मेरु मोहि पांडव रक्षण तुम्बे शरण যমুনা ঘাটকু পানি আনি যাও যমুনা ঘাটকু পানি আনি যাও ডরি দেইল কোড়া বইছি করিছি ভাইয়ে আলো রাই কোড়া বইছি করিছি ভাইয়ে সতরে কালিয়া ডরি লাগিব ততরে কালিয়া মতে জয় জয় জগন্নাথ পতিত পাবন পতিত পাবন তুম্ভ উড়ে ঘন ঘন জয় জয় জগন্নাথ চকা বইথিয়া জয় জয় জগন্নাথ ছপন ভোগিয়া গৌড় পিলা তো হাতরে বইছি গৌড় পিলা আহা চিত্তরে দিনটি গলা গৌড় পিলা চিত্তর দিনটি গলা গৌড় পিলা মথুরা পুরু যুয়ারে যাউছু সিয়ারে পালা গৌড় পিলা তো হাতরে বইছি কিଏ ସେ ଦେଲା ଗৌড় ପିଲା সম্মানীয় পণ্ডিত মণ্ডলী ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପରିବେଶରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତିନୋଟି ମହାଶକ୍ତିର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କାରଣ ଏହି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କି ଏଇଭଳି ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁରାଣ ବେଦ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବେ ତ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଇନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମାଟିର ଗାୟକ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ଭ୍ରମରବର ବେହେରା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ କହିଲେ ନାମ କହେ ଓଷା
संसार मध्य मुहि एका श्रेष्ठ अरे कर्म को हे संसार रे बलियार कर्म एका भगवान जे अरे भाग्य अंगुली दे ଆଉ ଯେତେ कर्म ଯେତେ ନାମ ମୋ ଆୟତ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଛଡ଼ା ପଥ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନାମ କହୁଛି ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ कर्म कौची मु श्रेष्ठ भाग्य कौची मु श्रेष्ठ तीन जनଙ୍କର द्वंद्व चलीथिबा बेले प्रथमे आज्ञा आमे नाम को पचारिबा तुमे केमिति श्रेष्ठ है नाम आज्ञा उत्तर देबा कहले नामैव परम धर्म नामैव परम तप नामैव परम गति नामैव परम मुक्ति बिना ये संसार रे गति नहीं कि आज्ञा नाम बिना ये संसार रे मुक्ति नहीं किछि काम नहीं भाई ना आउ गोटे पद कवि प्रमाण कले कहले गो कोटि दान ग्रहण सुकाशी प्रयाग गंगा जुत कल्पवासं यज्ञ पुत हमेरु सुवर्ण दानं श्रीराम नाम कदापि तुल्यं गो कोटि दान ग्रहणे सुकाश आसंतु पंडित गोटे निकितिबा निकितिर बाम पट पोलारे रखिबा राम नाम बोली दुईटी अक्षर को डाहाण पट बा दक्षिण पट पोलारे रखिबा कौन रखिबा गो कोटि दान ग्रहणे सुकाश गोटे गोरु दान कले आज्ञा जतिकी पुण्य मिले काशी रे बास कले आज्ञा जतिकी पुण्य मिले गंगारे स्नान कले जतिकी पुण्य मिले पुत पौत्र भाव यज्ञ कले आज्ञा जतिकी पुण्य मिले पर्वत भली सुना दान जतिकी पुण्य मिले आज्ञा ताकु सब रखिबा निकितिर डाहाण पट पल्लारे किंतु श्रीराम नाम कदापि तुल्यं ये राम नाम संगे आज्ञा कई समान हेबे नहीं समान हेबे आसंतु आउ टिके आगकु जिबा जानिबा ये नाम को भजी नाम को जपी ये कोन किछि पाइछि प्रमाण करती आज्ञा बाणी सौरभ अर्जुन बारी 8-10 दिन हम आज्ञा देहांत हो जाइछंदी कहले घंट थिले चेब न चाट हेले महात आदि कवि पद सिद्धि जानाम चेबन चाट हेले महातपस्वी चेबन ऋषि पुत्र होउछंदी आज्ञा दशरत्नाकर राति पाइले मनीष मान को मारी दशरत्नाकर धन रोजगार करंती दिन आज्ञा नारद साक्षात होई कहिले
ତୁମେ ଗୋଟିଏ ମହତ ଲୋକର ପୁତ୍ର ହୋଇ ଭଦ୍ର ଲୋକର ପୁତ୍ର ହୋଇ ଏଭଳି ଚଣ୍ଡାଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ କୋଉ ନ୍ୟାୟରେ ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ ଇଏ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ଟିକେ ତୁମର ଦୟା ନାହିଁ ଓଡିଆ ଭାଗବତ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ କଲେ କହିଲା ଜୀବରେ ଯାର ଦୟା ଉଦ୍ଧବ ଚଣ୍ଡା ଜୀବରେ ଯାହାର ଦୟା ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ ଚଣ୍ଡାଳଟି ସେହି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ହେ ରତ୍ନାକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମେ ଏ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଟିକେ ଦୟା ନାହିଁ ଇଏ ପାପକୁ କଣ ବି ତୁମର ଟିକେ ଭୟ ନାହିଁ ଏହି ସମୟରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଦେବର୍ଷି ମୁଁ କଣ ପାପ କରୁଛି ମୁଁ ପରା ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଜଣକୁ ମାରି ପାଞ୍ଚ ମୁଖେ ଦେଉଅଛି ଆହାର ବାପ ବଦଳରେ ଦୁଇ ଗୁଣ ପୁଣ୍ୟ ନୁହେଁ କି ମୋର କହିଲେ ଜଣକୁ ମାରି ପାଞ୍ଚ ମୁଖେ ଦେଉଛି ଆହାର ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର କହିଲେ ହେ ମହର୍ଷି ମୁଁ ସିନା ଜଣକୁ ମାରିକି ପାପ କରୁଛି ହେଲେ ଏ ଧନକୁ ନେଇ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ମୁଖରେ ଯୋଉ ଆହାର ଦେଉଛି ମୁଁ କଣ ପାପ ବଦଳରେ ଦୁଇ ଗୁଣ ପୁଣ୍ୟ କରୁନି କି ଭାଇନା ଏହି ସମୟରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ରତ୍ନାକର ତୁମେ ପାପ କରୁଛ କି ପୁଣ୍ୟ କରୁଛ ଯାଅ ତୁମ କୁଟୁମ୍ବ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପଚାରିବ ଇଏ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ସେ ଭାଗ ନେବେ କି ଚାଲିଲେ ଆଜ୍ଞା କୁଟୁମ୍ବ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ କହିଲେ ଶୁଣ ସକୁ ତୁମ୍ବ ଯେତେ ଅଛ ହେ ମୋହର ପ୍ରତିଦିନେ ତୁମ୍ଭ ମୁଖେ ଦେଉଛି ଆହାର ସେ ଧନ ଅର୍ଜନେ ଯେତେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ମୋର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାଗ ନେବ କି କୁଟୁମ୍ବ ସକଳ ଯେତେବେଳେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଆଜ୍ଞା ସକୁଟୁମ୍ବ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ କୁଟୁମ୍ବ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ମୋ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ତୁମେ ଭାଗ ନେବ କି କୁଟୁମ୍ବ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର ଦେଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବା ତୁମ୍ଭର ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଧାନ ତୁମ୍ଭ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବୁଝିବା ଆମ୍ଭ କି ପ୍ରୟୋଜନ କି ପ୍ରୟୋଜନ କୁଟୁମ୍ବ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର ଦେଲେ କହିଲେ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବା ତୁମର ହଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁମ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କହି ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ ତୁମ ପାପ ତୁମର ତୁମ ପୁଣ୍ୟ ତୁମର ଇଏ ବାମ ହାତ ପାପ କଣ ଆଜ୍ଞା ଡାହାଣ ହାତ ନେବ କି କୁଟୁମ୍ବ ମାନେ ମନା କରିଦେଲେ ଆମେ ତୁମ ପାପର ଭାଗ ନେଇପାରିବୁ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କଲେ କହିଲେ ସେଦିନ ସେ ବାବାଜୀ ଜଣକ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଠିକ ଖୋଜି ଲୋଡି ଯାଇ ନାରଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ କହିଲେ ହେ ମହର୍ଷି
ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୋ ପାପର କେହି ଭାଗ ନେବେ ନାହିଁ ଏବେ ମୁଁ ଯେତେ ପାପ କରି ଯାଇଛି ଏ ପାପରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ହେବି କିପରି ଆପଣ ବତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ ବାରେ ରାମ ନର ଯେ ହୁଅ ତ ତରଣତା ରଣ ଜଗତେ ରାମ ଶ୍ରୀ ରାମ जय जय राम सिया राम जय जय राम हे मोर ज्ञानी गुणी विचारक मंडली आपण माने लक्ष्य देवे यही समय देवर्षि नारद कहले हे रत्नाकर जदि गोटिए थर ये राम नाम को तुम तुंडरे जपिव ताहले जेते पाप करि जाइछ ये समस्त पापरो मुक्ति पाइबो देवर्षि नारदंगर कथा को सुनी दस्यु रत्नाकर आज्ञा कले कौन राम नाम न जपी मोरा 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 आज्ञा मोरा मोरा लोक माने समस्ते मां दस्यु रत्नाकर को देखी कथबार्ता हुंदी जे ये तो राति पाइले मनुष्य मान को मारुछि सेति पया पाटरे बोते राम पशु मोरा 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 आज्ञा कहूछि आज्ञा ये दिव्य नाम सुनिबा परे दस्यु रत्नाकर सद ज्ञान उदय होइछि मोरा जपिले मिले मुक्ति राम रे थाए दूर गति मोटई चंद्र बीज कहिरु मन जात कार्य आज्ञा म हेउछि चंद्रबीज ये चंद्रबीजर मन हेउछि उत्पत्ति मन को आयत न करबा पर्यंत जेते राम नाम जपिला आज्ञा किछि लाभ नाही तेणु दस्यु रत्नाकर देवर्षि नारदंगर कथा को सुनी मरा 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 जपिबा द्वारा कालक्रमे आज्ञा मरारु राम होई गला जदि दस्यु रत्नाकर आज आज्ञा वाल्मीकि होइछन कहा बड़े वाल्मीकि होइछन यही नाम बड़े दस्यु रत्नाकर भविष्य वाल्मीकि हेले कहले जगत श्रेष्ठ नाम जगत श्रेष्ठ नाम का नामर धर्म अंतिम काल दंडई जम आज्ञा अंतिम काल न दंडई जम न बुझिण प्राणी हुअति भ्रम সেই জগতর শ্রেষ্ঠ
সেই জগতর শ্রেষ্ঠ ମାନେ ଦେଇଥିଲେ ସେ 3ରେ ହେଲା ଯେ 1ରେ ଗୋଟେ 3ରେ ଗୋଟେ ହଁ ଆଉ ବଜେଇଥିଲେ ପିଲା 3ରେ ଦେଇନଥିଲେ ଆଉ ତେବେ ବା ବଜାନ୍ତି କଣ ମହାପ୍ରସାଦ ହବନି ସେଇ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ ହଉ ହଉ କହିଲ କାହିଁକି सर्वे बोला नंद एक बार आहुरी एक बार हरि हरि दर्शक बंधु आम प्रोग्रामटी आपण मानक केमती लगिला मतामत जणांतु लाइक करंतु शेयर करंतु आउ हाँ सब्सक्राइब करने को जमा भूलिबेनी। रहुची नमस्कार।